কত সুন্দর লাগছে। अरे दोस्तों को कुछ बोल दो अत्रेय। हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? और बोलो, मतलब मेरे चैनल को, मेरी आंटी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेरे आंटी के चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज। सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज दोस्तों, और फॉलो भी कर लीजिए। और फॉलो भी कर लीजिए। बाय दोस्तों। ভালো দেখো। अच्छा रहिए। अत्रेय, একটু নাম বলো তোমার। আত্রেয় দে। তুমি কেমন বলো, একটু একটা ছড়া শুনিয়ে দাও। কেমন দিকে তাকাও। মাইকাম তাড়াতাড়ি যদু মাস্টার শ্বশুর বাড়ি ইনকাম ঝমাঝম পাপিস লাগে। তোমাকে এই মুখটা করতে কত সুন্দর লাগছে দেখো। বলো বন্ধুরা, তোমরা সব ভালো থেকো। তোমরা সব ভালো থেকো। ঠিক আছে বন্ধুরা। ঠিক আছে বন্ধুরা।